اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ٹرانسفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اجلاس کی صدارت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کے پشاور ہائی کورٹ، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس خادم حسین سومرو کے سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ تبادلے کا معاملہ زیر غور ہے۔ لیکن 27ویں ترمیم کے بعد جب نیا کوڈ بنا اور نیا طریقہ کار آیا اور ہم آلریڈی باقی کمیٹی سے ریزائن کر چکے تھے تو پھر ہم نے بوائکاٹ کیا، لیکن یہ ایک بڑا سیریس میٹر تھا۔ جو ہی میرے پاس یہ میسج آیا کہ ججز ٹرانسفر ہو رہا ہے، میں نے اسی وقت پولیٹیکل کمیٹی اپنی پی ٹی آئی کے اور لیگل کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک سیریس ایشو آیا ہوا ہے جس میں ججز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ججز کا ٹرانسفر گزشتہ 50 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ان کی مرضی کے بغیر، اور 27ویں ترمیم میں اس کی مرضی والا شک بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تبادلے کے لیے جج سے رائے معلوم کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اجلاس کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اپنے تحفظات کمیشن کے سامنے رکھیں گے، کمیشن سے کہیں گے کہ ججز کے تبادلے کا معاملہ منسوخ کیا جائے۔ 50 سال میں کسی جج کو رضامندی کے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا گیا۔ ججز منتقلی، عدلیہ پر انتقامی کنٹرول کا اظہار، مخالفت کرتے ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں اداروں کی ساکھ بہت متاثر ہو چکی ہے۔ آئین نے کہا ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جی سی پی کو اختیار دیا ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ججز کو، لیکن جب تک رولز نہیں بنیں گے، قوانین نہیں بنیں گے اس کے تحت کہ کس بیسس پہ آپ ٹرانسفر کریں گے، تب تک یہ ٹرانسفر جو ہے یہ غیر قانونی ہوگا، یہ غیر آئینی ہوگا۔ آئین نے جوڈیشل کمیشن کو ججز کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار دیا ہے۔ کسی وجہ کے بغیر ججز کا ٹرانسفر عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ جج کو بغیر وجہ کے ٹرانسفر کرنے کے بعد جج ایک جج نہیں رہتا۔ ججز ٹرانسفر سے قبل رولز بننے چاہیے تھے۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں درست مطالبہ کیا ہے۔ ہم چیف جسٹس پاکستان کے موقف کے ساتھ ہیں، بغیر وجوہات کے ججز کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر سے متعلق جوڈیشل کمیشن اجلاس سے قبل اہم پیشرفت۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس کے نام بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن خط تحریر کیا۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی کہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ وزیراعظم سے یورپی یونین کے اعلیٰ حکام اور ممتاز یورپی کمپنیوں کے کاروباری نمائندوں پر مشتمل وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت یورپی یونین سے تجارتی تعلقات کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گی۔ یورپی یونین پاکستان کا بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے انعقاد کو سراہا۔ یورپی یونین کے وفد نے خطے میں امن کی کوششوں میں وزیراعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ پی ٹی آئی ٹربیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیراعظم شہباز شریف کو طلب کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دوران سماعت کہا، وزیراعظم 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ وزیراعظم آ کر بتائیں کہ ٹربیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کا رات گئے میڈیکل چیک اپ۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات خصوصی سیکیورٹی حصار میں طبی معائنے کے لیے اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال لایا گیا۔ پیمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں، دانت اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ آنکھ میں چوتھا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بینائی پہلے سے بہتر قرار دے دی۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر نظیم قریشی نے آنکھ کا پروسیجر کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے کے بعد صبح واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔
पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज की बिला इश्तिहाल जारहियत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। वतन दिफा वतन के लिए अज़म गैर मुतज़लज़ल दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अमेरिका ने ईरानी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती की टीम से मुलाकात, अहम अमूर का जायजा लिया। ईरानी तजावीज़ में आबनाए हरमज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है। ऐसी कोई डील कबूल नहीं करेंगे जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। तजावीज़ में आबनाए हरमज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ भी शामिल है। आबनाए हरमज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के किसी ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात नहीं। मुआहिदा अमरीकी मफादात को देख कर किया जाएगा। आबनाए हरमज़ खोलो, नाकाबंदी ख़त्म करो, ईरान की नई तजावीज़। ईरानी तजावीज़ में कहा गया कि जौहरी मुज़ाकरात बाद में शुरू किए जाएंगे। अमेरिका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर गौर कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। हम अमरीकी दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। जंग ने दिखा दिया है कि ईरान के रूस जैसे अजीम दोस्त और इत्तेहादी हैं। ईरान का मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। पाकिस्तान और अमान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुँचे। रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। रूस ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। सदर प्यूटन ने अब्बास अराग़ची को यकीन दहानी कराई कि रूस ईरान के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। मुझे ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम मिल गया है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे। जल्द अमन कायम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की हिमायत पर रूस और सदर प्यूटन का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन। सदर ममलकत का चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। आसिफ अली ज़रदारी ने स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की यादगार पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूज़ियम का भी दौरा। आसिफ अली ज़रदारी ने तारीख़ी नवादरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा किया। चीन के बानी रहनुमा की ज़िंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई, स्टेबल हो गई, रिकग्निशन आ गई, लोग सीरियस लेने लगे, दुनिया सीरियस लेने लगी। और फिर उस गेम को जिस तरह से कैपिटलाइज किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल साहब ने, उसकी कोई नज़ीर, कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमने तीसरी आलमी जंग रोकी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत बख्शी है। 2 माह पहले और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह ने रियासत चलाने वालों से वो काम ले लिया है जो लेना था। वज़ीर आज़म, इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। Notwithstanding the policy rate hike yesterday by 100 basis points on account of the
inflationary discussion. Our debt servicing cost this year is going to be much less compared to what we had budgeted. So that again gives us a fiscal space to do other things in terms of going forward in our budget allocations. यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हमारा सफ़र जारी है। मुआशी सूरत-हाल पहले से बेहतर और बेहतरी की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ। मुआशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। GDP 4% रहने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। म्यूज़ियम्स हों, ये इतनी बुरी हालत में थे कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और हिस्टोरिकली टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उसको कभी 20 करोड़ मिलता था, कभी 30 करोड़ मिलता था, कभी 50 करोड़ दे देते थे और इसमें उनकी तनख्वाहों का भी तमाम बजट जो है वो शामिल होता था। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये बेड़ा उठाया और मैग्निफिसेंट पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो विज़न जो आज आपने सब कुछ यहाँ देखा, ये आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के टूरिज़म का विज़न है। पंजाब को सियाहत का गढ़ बनाएंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहते हैं कि लाहौर शहर को भी सियाहत के हवाले से मिसाली बनाएंगे। पंजाब हुकूमत सियाहत को फ़रोग़ दे रही है। सियाहत के शोबे के लिए 28 अरब रुपए रखे हैं। पाकिस्तान में सियाहत के वसी मौक़े मौजूद हैं। पंजाब का टूरिज़म सिर्फ बजट लेने के लिए नहीं, काम करने के लिए है। दुनिया भर में ममालिक अपने टूरिज़म सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं। सियाहत के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर इत्तलाआत तो सक़ाफ़त पंजाब ने आसियान वफ़द के एज़ाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी और दीगर हुकाम ने वफ़द को खुशामदीद कहा। पंजाब और आसियान ममालिक में कल्चर के शोबे में आपस में ताआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब का कल्चर और रवायात बहुत खूबसूरत हैं। सफ़ीर इंडोनेशिया बोले पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी के शुक्रगुज़ार हैं। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी मईशत मुमकिना मुआशी सुस्त रवी की तरफ बढ़ सकती है। GDP की शरह नमू कम हो जाएगी। महंगाई बुलंद सतह पर बरकरार रहेगी। यह सूरत हाल सुस्त मुआशी तरक्की और बढ़ती हुई महंगाई के दबाव का बायस बन सकती है। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होगा। गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा किया। आबना हरमज़ पर ईरान की अजारादारी कबूल नहीं। आबी गुज़रगाह को कंट्रोल करने की कोशिश, मईशत के लिए संगीन खतरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान को वार्निंग, इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द अमल देने का इंदिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हरमज़ आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को यह फैसला करने का हक़ नहीं कि वहाँ से कौन गुजरेगा। ईरान की इजाज़त या इसे अदायगी करके बहरी जहाज़ गुजरना रास्ता खुलना नहीं कहलाता। धमकियों के ज़ोर पर बहरी रास्ते बंद करना कबूल नहीं। आबना हरमज़ की बंदिश आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि आबना हरमज़ की बंदिश तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा बन सकती है। समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ सलामती के अहदाफ के लिए भी नागुज़ीर है। आलमी बहरी इलाके 21वीं सदी के अहम जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक मैदान है। समंदरी रास्ते आलमी तजारत की शहरग हैं। समंदरी रास्ते ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम की सूरत हाल का अहम पैमाना है। पाकिस्तान सिफारती कामयाबी से हमकिनार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक मुआहदा करा सकता है। मुआहदे पर अमल दरामद में भी कलीदी किरदार अदा कर पाएगा। ये सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। हमारा किसी मुल्क के दाखिली मामलात से कोई गर्ज नहीं।
پہلگام فاسٹ فلیگ پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان کے خلاف زہریلا بیانیہ بے نقاب، مودی کے کٹ پتلی گودی میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی میڈیا مودی کے مذموم سیاسی عزائم کے لیے مسلمان دشمنی کے زہر کو معاشرے میں بھرتا رہا۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی قلعی کھول دی۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ افغان طالبان رجیم اور ملا ہیبت اللہ کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف عوامی رد عمل مزید سخت ہو گیا۔ جلال آباد گنڈ میں طالبان رجیم کے ملٹری کیمپ کے باہر سے افغان شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ افغان طالبان رجیم کی معاشی پالیسیوں سے تنگ افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت سے محبت کا اظہار۔ افغان شہری نے پاکستان کی عسکری قیادت کے نام پیغام دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے بہترین کردار کو قابل ستائش قرار دیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوئم اور ملکہ کی وائٹ ہاؤس آمد۔ برطانوی شاہی جوڑے کا امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے پرتپاک استقبال کیا۔ برطانوی بادشاہ کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ سے ملاقات۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا برطانوی بادشاہ چارلز سوئم امریکہ میں مکمل محفوظ ہیں۔ شاہ چارلز کا آنا بہت اچھی بات ہے۔ برطانوی بادشاہ چارلز سوئم دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس سے خطاب بھی کریں گے۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ ملتان، لودھراں، بہاڑی، منڈی بہاؤدین، رحیم یار خان میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جعفر آباد میں طوفان کے بعد موسلادھار بارش سے تباہی، درخت اور کھمبے گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات نے آج شام پھر سے بوندا باندی کی نوید سنا دی۔